1 Timotius 3, 1 Timothy 3. Benarlah ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Is the church saying, if a man desire the office of a bishop, he desire a good work. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. A bishop then must be blameless, a husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, able to teach. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, not given the wine, no strife, not greedy of lively lust, but patient, not a brawly, not covetous. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya, one the rule well his own house, having his children in subjection with all gravity. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Not a novice, lest being lifted up with pride he fall into the condemnation of the devil. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into repose on the snare of the devil. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, yang jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Likewise must the diakon be grave, not deplorable, not given to much wine, not greedily of little lust, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci, holding the mystery of the faith in a pure conscience. Mereka juga harus diuji dahulu, harus ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. And let this also first be proved, then let them use the office of a diakon, being found blameless. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Even so must their wife be grave, not slanderous, sober, faithful in all things. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Let the diakon be the husband of one wife, ruling their children and their own house well. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. For they that wife have used the office of a diakon will first to themselves a good degree and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. Semua itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. These things I unto thee, hoping to come unto thee shortly. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. But if I tarry long, that thou must know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the church. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia
diangkat dalam kemuliaan. And without regret is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, sins of angel, until the Gentiles believe on in the word, received up into glory.